Maayong gabi mga koys. So welcome back diri sa ato ang YouTube channel Koys Swerte 3D Vlog. So mahatag kog combination karon pang 9 PM on the spot, February 12, 2024. So ato ang pa-sure number karong 9 PM mga koys is number 9. So natay pang last 2 or pair mga koys nga 9, 8, target rumble, 8, 9, target rumble. So ato ang combination mga koys is 9, 8, and 2, target rumble, 8, 2, and 9, target rumble, and 2, 9, 8, target rumble. So our next combination mga koys is 9, 8, 4, target rumble, 8, 4, and 9, target rumble, and 4, 9, 8, target rumble. Daghang salamat, good luck, o God bless kanatong tanan.